ভগবতে বাসুদেবায়। আজি সুমন চৈতন্যକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆମର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଆମେ ନର୍କଦଣ୍ଡ ପାଇବା, ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଆମର ପାପ ହେବ, ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଆମେ ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବାନି, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ପାଇବା, କି କେଉଁଠି ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବା ତାହେଲେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବା। ଏସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେମିତି ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାକୁ କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମ ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ये जो मिछ कथा बोली जे कहला जे आम मन भितर ସେଇଟା ଆସିଲା ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ମିଛ କଥା, ତେଣୁ ସେଇ ଯିଏ କହିଲା ସେ ଜଣକ କିଏ? ଯେ କହୁଛି ଯେ ମିଛ କହିଲା, ଏସବୁ କଥା ମିଛ କଥା କାହିଁକି ସେ କଥା ଶୁଣୁଛୁ? ତେଣୁ ସେଇ ଜଣକ କିଏ ଯିଏକି ଆମକୁ ଅବାଟକୁ ନିଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେତେବେଳେ 5 ଜଣକୁ ପଚାରିବା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କି ଗୋଟେ ଘରଟେ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ? ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର କେତେ କଥା ଆସିବ, କେତେ ଲୋକଙ୍କର କେତେ କଥା ଆସିବ। କିଏ କହିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେଠି ଘର ଫର କିଣାକିଣି କରୁଛୁ, କାହିଁକି ସେଇ ଜିନିଷଟା କିଣୁଛୁ, ସେଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସେ କମ୍ପାନୀ ଭଲ ନୁହେଁ, ସେ ଅମକ ଭଲ ନୁହେଁ, ଏମିତି କେତେ କଥା କହନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣ କହିବେ କିଣି ଯେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି କିଣିବୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଜଣ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋ ପକ୍ଷରେ ସେଗୁଡ଼ା କିଣିବା ଠିକ୍ ହେବନି, ତୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବୁ। ଆଉ କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ତୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କିଣିଲେ ନା ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ଉପକାର ହେବ। ଏଠି 5 ଜଣଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ମିଶେଇବା, ଏ ସଂସାରରେ ଯଦି 10 ଜଣ ଲୋକ, 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 8 ଜଣ ଲୋକ କେବଳ ମନା କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ କହିଥିବ, ଜଣେ କି 2 ଜଣ, ସେ 2 ଜଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ 8 ଜଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିଥିବେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନା, ସେ ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନା, ସେଇ ଧର୍ମ କରିକି କିଏ କ'ଣ ପାଇଛି। ସେମିତି କଥା ଯେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ 5 ମନ ରହିଲେ, 25 ପ୍ରକୃତି ରହିଲେ, ये 5 मन 25 प्रकृति एमाने समस्त अलग अलग हो जाइछन्ति ना। मु कहूली आज्ञा गोटे घरे 5 भाई जदि अलग अलग हो गले, सी बापार गोटे कथा, पुअर गोटे कथा, मार गोटे कथा, झीर गोटे कथा, समस्त जदि गोटे गोटे कथा हम ताले से घर केमती चलिबो? जेतेबेले समस्ते गोटे कथा को नेबे, गोटे कथा समस्ते एक करी कहिबे जा ना एइटा होछि ठीक कथा, एइटा ही करिबा। जेतेबेले गोटे घरर मुरबी कहिदबो जे एई कामटा करिबा, ताले सेतेबेले कौन हुए ना 5 जनकर अनुसारे जो कथाटा हुए सेई कथाटा ही न्याय संगत। तेणु ये शरीर भितर मध्य ये 5 मन 25 प्रकृति अछंती, जे माने कि एपट सेपट हो जाइछंती। ये 5 मन 25 प्रकृतिर जे मुरबी अच्छी, से मुरबी समस्त को आयत्त करि पारि नांती। जदि घरर मुरबी ठीक नथिवो ताहले पिला माने अबाट को जीवे, जदि घरर मुरबी ठीक थिवो ताहले पिला माने अबाट जीवाको डरिवे, भय करिवे। जदि घरर मझी खुंटटा ठीक अच्छी, जदि पिलरटा ठीक अच्छी, ताहले से घर भुसुड़ीबार चांस नहीं, केबे भुसुड़ीबनी, केबे भांगीबनी। तेणु प्रथमे ये 5 मन भितर ए 25 प्रकृतिर जे मुरबी, सी जहाँ कहूँ ता कथा को मानिबा पाई एमाने कई प्रस्तुत नुहंती। किए मानिब? आपण जाउछंती गोटे होटल रे खाइबा पाई जाउछंती, आपण चिंता कले जे मु आमिष खाइले मो शरीर खराब हबो, राति रे जदि आमिष खाइली ताले मो शरीर खराब हबो, तेणु मु खाइबिनी।
ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ହୋଟେଲରେ ବସିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଛି, ସେ ମାଛ ହେଇଛି, ମଟନ ହେଇଛି, ଏମିତି ବହୁତ କଥା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କିଏ ଦେଖିଲା ନା ଆଖି ତାର ଲୋଭ କଲା, ଆଖି ଲୋଭ କଲା, ତାକୁ ମନକୁ କହିଦେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ ଅଛି, ଆମିଷ କେତେ, ଆମିଷ ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମିଷ ଖାଇଲେ ଦୁଇଟା ଅଧିକା ଖାଇବୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇଦେବା। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରେ, ଆମିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆଖି ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ ଆଖି ଖାଇଲା କି? ଆଖି ଖାଇଲାନି। ତାକୁ ହାତ ଆଣିଲା, ହାତ ନେଇକି ତାକୁ ପାଟିରେ ଦେଲା, ହାତ ଖାଇଲା କି? ହାତ ଖାଇଲାନି। ଇଏ ପାଟି ସ୍ୱାଦ ନେଲା, ହେଲେ ସିଏ ତାକୁ ରଖିପାରିଲା କି? ସିଏ ବି ରଖିପାରିଲାନି। ସିଏ କାହାକୁ ଦେଇଦେଲା ନା ପେଟ ଭିତରକୁ ଦେଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଭିତରକୁ ଗଲା, ସେ ପେଟ ଭିତରେ ଭଲ କରିବ କି ଖରାପ କରିବ, ପେଟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପେଟ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର ନଥିଲା, ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର ନଥିଲା, ସିଏ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ମୋ ପେଟ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ହଜମ କରିପାରିଲାନି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ହଜମ ନ କରିପାରିଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତା ଭିତରେ ସବୁ ପଚିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେତେବେଳେ କ୍ଷତି କାହାର ହେଲା? ଶରୀର କ୍ଷତି ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ କାହା ପାଇଁ ହେଲା? କାହା ପାଇଁ ହେଲା ନା କେବଳ ଘରର ମୁରବୀର କଥାକୁ ଆମେ ମାନିଲେନି ବୋଲି। ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଘରର ମୁରବୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ ମନା କଲା ଯେ ତୁ ଆଇଁଷ ଖା ନା, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ତା କଥାକୁ ମାନିଲା କି ମନ? ଅମନ, କୁମନ, ବିମନ, ସୁମନ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ମନ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କି ମାନିଲେ କି? ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି, ଏ ଆଖି, ନାକ, ପାଟି, ହାତ, ଇଏ ସବୁ ଇଏ ମାନିଲେ କି? ଇଏ ମାନିଲେନି ନା। ଆଖି ଦେଖି ଦେଇକି ଆଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ଦେଇଦେଲା ଯେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମଟନ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ପାଟି ତା ଲାଳ ବୋହିଲା ଯେ ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ଚାଖିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ପେଟ କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କଲେନି। ପେଟ ଭିତରେ ଗଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ, କି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଘରର ମୁରବୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବିବେକ। ଘରର ମୁରବୀର କଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ମାନିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୁରବୀ ପ୍ରଥମେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ ଖରାପ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ପାଞ୍ଚ ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅବାଟୁ ନେବା ଚାହିଁବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କି ବାଡ଼ି? ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାଡ଼ି। ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ଖାଇବିନି, ଖାଇବିନି, ଦେଖିବା କିଏ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ଏମିତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆମ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆମେ ଧର୍ମ ବାଟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଧର୍ମ ଦେଖିକି କର୍ମ କରିବା। ଯେଉଁଥିରେ ଧର୍ମ ଅଛି ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଦେଖିକି କର୍ମ କରିବା। ହେଲେ ଆମେ ସେମିତି କରନ୍ତିନି। ଆମେ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ବେଶୀ ଚାଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାପା ମା କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନେ ପଇସା ମାଗିଲେ ଯେ ଭାଇ କିଛି ପଇସା ଆମକୁ ଦେ, ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ତ ଏମିତି ମାନେ ମାଗିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସାକୁ ଆଣି ସେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ କେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ବେଶ୍ୟା ନାରୀ, ସେଇମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଇସା ଉଡ଼େଇବ, ଯେଉଁଥିରେ କି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ନାରୀ, ବେଶ୍ୟା, ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ସେ ଉଡ଼େଇବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗରିବଟେ ତାକୁ ଖାଇବାଟିକୁ ମାଗିଥିଲା, ତାକୁ ଦେଇନଥିଲା, ତାକୁ ଦେବନି। ଜଣେ ଦୁଃଖୀଟିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଦେବନି। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଲଙ୍ଗଳା ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି କି କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇଠି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ପଇସା ଉଡ଼ିଲା। ସେଠି କିନ୍ତୁ ପଇସା ଉଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି କେବଳ କଳିର ପ୍ରଭାବ। ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ, ସେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯିବ, ଏଠି ଆହୁତି ଦିଆଯିବ।
जदि घृत यज्ञ हुए से जो घृतर जो अग्नि शिखा घृतर जो शिखारे जो घृतर बास्ना रे सारा संसार रे पाप ताप सब धोई जीवो जेते जेते सब अछंती दुष्ट जीवाणु माने अछंती से माने नष्ट हो जाती। तेणु से विश्वर मंगल पाई विश्व शांति महायज्ञ करा जाए। जेतबेले यज्ञ कार्यक्रम होउथिबो ना आज्ञा सेतेबेले आमे टिके धर्म रे रहिबा कथा धर्म कर्म कथा चिंता करिया कथा से माने चिंता करिवे नाई टिके भजन कीर्तन करिबा टिके भगवान कथा को आलोचना करिबा। जेतेबेले ताकर किछि लोक थिबे कहबे नाई आमे टिके धर्म कथा आलोचना करिबा भगवान कथा करिबा विश्व शांति महायज्ञ जेतेबेले होउछि सेतेबेले ए सब करिबा निहाती दरकार। तेणु आमे जेतिक दिन एठी विश्व शांति महायज्ञ होउछि सेतिक दिन पर्यंत प्रभु को भाव रे आमे रहिबा। ता भीतर किछि लोक कहिथिबे नाई ना से सब कथा नाई तमे जदि सेमिति करबा आमे पैसा दबुन जदि किछि एठी गोटे डांस फांस हबो एठी गोटे नृत्य हबो ताहले जाय कि आमे पैसा पत्र दबु नल दबुन। चिंता करंतु आज्ञा जड़े आमको धर्म बाटर नौची हेले आउ किछि पिला आमको अधर्म बाट को टाणुचंती ये सब कहीं होछि गुरुदेव चैतन्य को पचारुचंती सुमन ये सब कहीं होछि जे आमे चाहिले भी धर्म बाटर जीवा पे आमे जाई पारुनु। तेणु चैतन्य सुंदर कथाटी कहली। तेणु आज सुमन पचारुचंती चैतन्य को जे आमे धर्म कार्यटे करिवा पई आम पाखरे धन नाही किंतु बेश्या मानक पाखरे पैसा उड़ेबा पाई धन उड़ेबा पाई आम पाखरे पैसा अछि। आमे धर्म अनुष्ठान करिबा पाई आम पाखरे पैसा नाही किंतु मद मांस खटी करिबा पाई आम पाखरे पैसा अछि। दुखी रखी को साहाय्य करिबा पाखरे आम पाखरे पैसा नाही हेले अन्यान्य कार्यक्रम जहाँ कि ए संसार प्रति क्षतिकारक होता है से बाबद आम पाखरे पैसा अछि। तेणु से आज सुमन चैतन्य को कहउछंती रूपवती बेशा को मु देखिले नयन ताकू तबे करी नेई दिए धन गोविंद को चरित्र को शुणी मारे निद्रा भमाली शुणिले तई बड़ मोसरधा तेणु आज सुंदर कथा कहउछंती सुमन हे गुरुदेव गोटे रूपवती नाच को नुए जो लंगड़ा नृत्य को देखा पाई मो पैसा उड़े दिए मो धन को उड़े दिए जदि जने खाइबा पाई मागुथिबो ताकू मु सेतुरु टंकाटे देई परिबिनी नाई नाई मो पाखरे एते पैसा हबनी 10 टंका 20 टंकाटे मागिछि खाइबा पाई किंतु एठी हजार हजार टंका उड़ी जाउछि जने दुखी के खाइबा पाई दवा पाई ता पाखरे पैसा नाही। चिंता करंतु आज्ञा। तेणु आज सुमन कहउछंती हे गुरुदेव मते तो आश्चर्य लगुछि ए कथा जोटी भजन होउछि जोटी प्रभुंकर नाम संकीर्तन होउछि सेठी आज्ञा लोक नाहंती भजन हो प्रवचन हो ये सब सत्संग जोटी भजन कीर्तन प्रवचन पाला ये सब हुए से जगार ही प्रभु विराजमान करती से जगह को आसुरिक दल मान कहीं जापारती केवल प्रभु ही जाती देवता मान ही जाती से जगार केवल देवता मान ही बास करुता से जगार ये जो असुर प्रवृत्ति माने से माने सेठारु दूरे जाती जहाँ को काल बोली कहती से माने दूरे जाती काल दूरे जाती से जगार किंतु से जगार देखिए से जगार लोक नथिबे सेठी केवल से कर्ता जने थिबो आउ से आउ किछि लोक 2-3 जन लोक थिबे से टेंट वाला जे बांधी थिबो सी मध्य थिबो नले साउंड वाला थिबो आउ ता छडा केही नथिबे आउ जी रही सेठी सी केवल ढोलौथिबे कहीं ना गोविंद को कथा शुणिले प्रभु को कथा शुणिले ताकू निद माड़े पुराण शुणिले ताकू निद माड़े तेणु से माने पुराण शुणिबा पाई ताकर इच्छा न थाए जो माने अधर्मी पापी से माने ताकू केबे शुणी पारिबेनी कहीं ना ताको कान रे बाजिला माने ताकू निद आसीजिवो तेणु सेइति पाई
देखिबा आज्ञा धर्म कार्य जोटी भजन कीर्तन होते सेठी लोक नथिबे तेणु सुमन कहउचंती ए सब काहे हुए गोविंद चरित्र को न करे कीर्तन से कथारे केते बेले नर से मन जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ छंद कपट लपट कूट मिथ्यावास असाधु संगे संग पशा खेल रस जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ एथिरे मोर मन बहुत रसई दान देई दक्षिणा मु बोले नाई नाई जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ तेणु प्रभुंकर चरित्र को आमे शुणिबा पाई केबे चिंता करंतिनी नाना पुराण मान सब अछि भागवत ये अष्टादश पुराण ये सब को शुणिबा पाई आम पाखरे समय नाही किंतु ताश खेलिबा पाई समय अछि जदि पुराण चली कहे ना मो पाखे समय ना मुझे मोर बहुत दुनिया काम किंतु जाइकी बसिक मोबाइल गेम खेलिया समय अच्छी जदि भजन कीर्तन होती समय ना किंतु सेतेबेले चिंता करूँ केमी पशा खेली जुआ खेली किसी पैसा रोजगार करी सब चिंता करूँ केमी राताराति मो बड़ लोक हो राताराति बड़ लोक हबार चिंता हेले लाभ कौन अच्छी जे पर्यंत आमे किसी त्याग न करिसेंती से पर्यंत आमे किसी पाइबानी मनीष त्याग कले ही सब किसी पाई थाए धनी हबार इच्छा अच्छी तो धनी हबार इच्छा जदि अच्छी ताले परिश्रम करी जाओ समय को वृथा नष्ट न करी परिश्रम कर आउ धर्म मार्ग रे परिश्रम कर धर्म बाटरे चल तापर पैसार अभाव रहिबनी पैसार अभाव रहिबनी आमे पैसा पछरे धाउछंती ना धन पछरे धाउछंती जो माने धन पछरे धाइबा छाड़ी देबे कर्म पछरे धाइबे सेतेबेले धन ताक पछे पछे गोड़ेबो आमे कर्म पछे पछे जेतेबेले धाइबा सेतेबेले धन आम पछे पछे गोड़ेइबो किंतु आमे जदि धन पछे पछे गोड़ेइले आम कर्म को छाड़ी देकी धन पछे पछे गोड़ेइले से केवल बर्बाद हवा सार हो जिवो धन ताकू एमिति बाटू नहीं जीवो धन कौन कर चिंता कर तू ता पाखक जाना से कर्म पाखक जाना मो पाखक आ मुझे तो बहुत किसी धन देवी धन देदेव आज्ञा धन दे एमती जगार से बुड़े की मारिदेव जहाँकि ता पाखर आसवा केबे संभव नुह तेणु धन पछरे न गोड़े कर्म पछरे गोड़ाओ जो कर्म को करुच निष्ठार सह कर से गोटे कर्म को केमिति भल भाव समस्त मन खुशी होउथबो से कर्मटारे समस्ते खुशी होउथिबे सेही भली कर्म करबा दरकार तेणु जदि आमे गोटे कर्म करूछंती सेतिरे से कर्म रे हमर इच्छा नाही तेणु से कर्म रे किछि मूल्य नाही तेणु धर्म अर्जित कर्म कल धर्म अर्जित कर्म कले आमे सब किछि पाई जिबा तेणु आज सुमन चैतन्य को कहउछंती हे गुरुदेव जेतेबेले गोविंद पाखे लय रखा कथा सेतेबेले मो पाखे समय नहीं हेले पशा खेलिबा मो पाखे समय अच्छी जेतेबेले धर्मवाणी ए भजन कीर्तन करने बसवा मत पड़े सेतेबेले मत निद लगे सेतेबेले मत मो पाखे समय नहीं किंतु जोटी बेश्यार नृत्य होता है से जगह मुझे छिड़ा हुए सेठी घंटा घंटा धरी राति अनिद्रा है छिड़ा है कहीं सब हुए ये सब आम भितर कहीं आसे आज जड़े शिष्य गुरुदेव को पचारुच सुमन आज गुरु चैतन्य को पचारुंट आज सुमन चैतन्य को कहते हे गुरुदेव मोर इच्छा थाए जे मु आज प्रभु पाखे लय रखी हेले कौन करी मत निद माड़ुची मोर इच्छा थी मुझे टी पुराण शुणिबी टी पाला देखी पालारे भल कथा दौची टी प्रभुंर से गुण कीर्तन शुणिले काले मो शरीर निश्चित भाव में किसी भक्ति जागृत हो तेणु ताको शुणिबी किंतु कौन होची मुझे जितेबाला बसुची शुणापी से मत कहीं निद आसी जाऊँगी मत निद आसी जाऊँगी हेले से समय जदि गोटे लंगला नृत्य देखापी पड़े ना से मो आखिर निद हजि जाऊँगी जे पुराण भगवान कथा को शुणापी निद आसूची हेले बेश्यार नृत्य देखापी आम निद हजि जाऊँगी आहरी मत हूँ कौन ना जितेबाला चिंता करुच्ची जे
ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭୋଜନ ଦେବି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଯଥାକଥା ଭୋଜନଟେ ଦେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଗୋଟେ ନେବ, ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, ଯାହା ଖାଇଲ ଖାଇଲ ଯାଅ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଦାନଟେ ଯିଏ ଦିଏ ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ସୁମନ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟକୁ, ବିପ୍ରପାଦ ସେବିବାକୁ ହୁଏ ବଡ଼ ମନ, ଦେଖିଲେ କର ନ ଯୋଡ଼େ ନ କରଇ ମାନ୍ୟ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦକୁ ଧରିକି ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ହେଲେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ନା ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ନମସ୍କାର କରିବି, ସେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବିପ୍ର ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋରୁଟିଏ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ ବାହାରି ପାରୁନଥିବ, କାହିଁକିନା ତାର କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଯେ ସେ କହିପାରୁନି କି କାନ୍ଦି ପାରୁନି କି ହସି ପାରୁନି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାଟରେ ଗଲା ଲୋକ ଦେଖୁଥିବା ଯେ ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ଏ ଗୋରୁଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଟାଣି ପାରିବିନି, ତାକୁ ଆଣିପାରିବିନି, କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ, ଏ ଛାଡ଼ ମୋର ସେଇଟା ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମୋର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ମୋର ସେପଟରେ ଦୁନିଆ କାମ, ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଠି କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେ କ'ଣ କରେ, ଚାଲିଯାଏ। ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେପଟରେ ତୁମକୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ତୁମକୁ ଆଣିଲେ କାହିଁକି, ଏ ଆଖିଟା ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା କାହିଁକି। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରେଇଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ କିଛି ଧର୍ମ କରିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଧର୍ମ କରିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ତୁମେ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଆଉ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତ, କିମ୍ବା ଯଦି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛ ତାହେଲେ ତାକୁ ନଜର ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, ଗୋରୁ ପାଖରେ ନଜର ବି ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଖିଟା ତୁମର ଦେଖିଲା କାହିଁକି ନା, ଇଏ ସେତେବେଳେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଗୋରୁଟିକି ତୁମେ ଦେଖ, ଆଉ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମ ମନ ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ତୁମ ବିଚାର ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ହେ ଛାଡ଼ ଯଦି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ନାହିଁ ସେମିତି ଭାବିବେ, ରେ ଗୋରୁଟା ପଡ଼ିଛି ଏକୁଟିଆ ତ ହେବନି, କିଏ ଏଇନା 4-5 ଜଣ ଡାକିବ, କାହାକୁ କିଏ ଆସିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇବ, ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ବି ସମୟ ନାହିଁ, ସିଏ ବି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ଲୋକଟି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ରହିଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେଇପଟରେ ଡାକିବେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଦେଖିଦେବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜୀବଟିଏ, ଗୋଟେ ଗୋରୁଟିଏ ଗୋଟେ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଛି, ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଁରୁ 4-5 ଜଣ ଡାକିକି ଆଣେ, ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବେ, ଭାଇ ଚାଲରେ ଚାଲରେ ଗୋଟେ ଗୋରୁଟେ ପଡ଼ିଛି, ଆରେ ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଗୋରୁ ତାର ପାଟି ଫିଟୁନି, ଚାଲ ଚାଲ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଚାଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେହୁରା ହେଇକି ଡାକିକି ନେଇକି ଆସିବ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଗୋରୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ। ତାପରେ ଗୋରୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ଏଇଠି କାହାର ଧର୍ମ ହେଲା ନା, ସେଇ ବାଟେ ଦେଇକି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଧର୍ମ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି କାହାର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁମନ, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀ ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭଜ ଭଜରେ ଭଜ ଭଜରେ ଭଜରେ ମନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ভজ ভজরে ভজরে মন রাধা গোবিন্দ, জয় রাধা গোবিন্দ, জয় রাধা গোবিন্দ, জয় রাধা গোবিন্দ, জয় রাধা গোবিন্দ। ভজ ভজরে ভজ ভজরে ভজরে মন রাধা গোবিন্দ, ভজ ভজরে ভজরে মন রাধা গোবিন্দ, ভজ ভজরে ভজরে মন রাধা গোবিন্দ, ভজ ভজরে ভজরে